Hello guys, welcome to RPTV. So ang tutorial natin ngayon guys, paano mag-edit ng slideshow picture. So ang gamit natin na app guys, yung CapCut. So para lang to sa mga baguhan guys. So bago pa natin umpisan guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, then i-click ang notification bell para updated guys sa mga bagong video na ina-upload. So yun nga guys, umpisa na natin guys. Click na natin yung CapCut. And then new project. And then dito tayo guys sa photo. So ayan nga guys, pili lang kayo guys ng picture guys sa akin guys. Isang picture muna para may pang background guys. So click ko yan and then click natin tong HD and then add one. So ayan, nandiyan na siya guys. So click natin tong ending ng ating picture guys. Ayan yung logo ng CapCut and then delete natin. So ayan guys. So hanapin natin yung background. Click natin yung guys. So din natin tong blur. Ayan. Piliin natin tong pinaka-blur na guys. Ayan and then check. So ayan guys. And then zoom out natin yung picture guys. Ayan guys. Dapat nasa center siya guys. So back na tayo guys. Hanapin natin yung overlay. Ayan. Click natin yung overlay. And then add overlay. So bale 5 lang yung gagamitin ko na picture guys. So kayo guys kung ilan yung picture ang gagamitin nyo. So para may idea kayo guys kung paano nga ba natin mapa-slideshow yung mga picture natin. So ito na guys. And then click natin yung HD and then add. Ayan. Then ito nasa unahan guys, zoom out natin yan. Katulad dun sa background natin. Ayan. Pasunod-sunod na yan guys. Ayan, zoom out natin guys. Bale 5 lang to guys. So kayo na bahala guys kung ilang picture ang gusto nyo guys. So bibigyan ko lang kayo guys ng idea guys kung paano nga ba mag-slideshow yung mga picture natin guys. So ayan guys. So pagka okay na guys, click natin yung sa pinakababa guys kasi yun ang nasa pinakaunahan guys na picture. So click natin tong diamond guys. Ayan kapag pumula guys, may diamond na yan guys. And then adjust natin guys. Kapag pumuti naman guys, pwede na tayo mag-add ng diamond. Add. So ayan, wag muna natin galawin guys. Mag-add muna tayo ng 2 diamond. Dito sa pangatlo guys. Ayan. Mag-add ulit tayo ng diamond. Dito na tayo guys. Mag-a-adjust. So ayan, adjust na natin guys. Yan, for example guys, dyan guys. Tapos ganon din ulit guys yung gawin mo guys sa mga 4 na yan guys na picture guys. So dyan, yan. Add diamond. Yan, pumuti na. Pwede na mag-add. Add diamond. So wag mo nang galawin pag nakadalawa ka ng add na diamond. So dito sa pangatlong diamond, pwede ka na mag-adjust. So ayan guys, so dito na tayo sa pangatlo. Ganon din ulit guys. Add diamond. Ayan, pumuti na, pwede na mag-add. Ayan, huwag mo natin galawin. And then mag-add na tayo ulit ng diamond. And then adjust na natin yung picture. Ayun. And then sa pang-4 na tayo guys. So dito mag-add tayo ng diamond. And then ayan, pumuti na yung diamond, pwede na mag-add. Ayan, huwag muna natin galawin yung picture. And dito sa pangatlo, ayan, pumuti na, pwede na mag-add. So adjust na natin.
So ayun guys. So ito palang isang picture guys. Parang wala ata to sa linya. Kaya babalikan natin yun guys. Ayan. So dapat nakatapat yun dyan sa pinakahuli mong diamond guys. Ayan, naka-red yung diamond. Ayan, nagalaw ata kanina. Ayan, basta ano na niya, nilang dyan guys, ano. Hindi, parang, ayan, pwede na yan. So, balik ulit tayo sa pinakababa guys. Pag pumuti na guys, magad na ulit tayo. Ayan, and then balik natin guys. Ayan, dapat guys nasa center yung picture natin. Pangalawa, a diamond. Balik natin siya guys. So simpleng naman guys. Pangatlo tayo guys, a diamond. Ayan. And then dun tayo guys sa pang-apat na picture. Ayan, a diamond. Balik natin siya guys. So ayun guys. So balik ulit tayo dito guys sa baba guys. Ayan. Click natin yan and then add ulit tayo ng diamond. And then ibahin na natin yung position guys. So dito naman guys. So click natin yung pangalawa and then add diamond. So madami kang diamond guys na gagamitin dito guys. Dapat nasa center yan para maganda yung kalalabasan. Ayan. And then click natin itong pangatlo, add diamond. Ayan. Click natin yung pan-apat guys and then add diamond. Ayan guys. So balik ulit tayo guys dun guys sa pinakababa ng picture. Click natin yun and then adjust natin yan, pumuti na, pwede na. Tap natin yung diamond and balik natin siya sa position. Ay naka-center na. Oop. Ayan, yung pangalawa naman, click natin yung add diamond. Balik natin sa position. Ayan. And then yung pangatlo, add diamond. Balik natin guys. And then yung pan-apat guys, add diamond. And then balik natin guys. So ganoon lang kadali guys. So pag na-master nyo yan guys, pwede na kayong gumawa ng template nyo guys na sarili guys sa CapCut. So ayun guys, balik ulit tayo dito guys sa pinakababa. Ayan, mag-add na ulit tayo. Sorry guys, nagalaw yung ano. Ganun dapat guys nakaputi na yung diamond na kasunod guys. Balik ko yan. Ayan. So ulit, ayan, add diamond. So dito naman guys, ayan, add diamond ulit. Ayan. Susundan nyo lang yung gagawin ko guys. Ayan. Yan yung pangatlo. Add diamond. Yan yung pang-apat. Add diamond. So ayan lang guys. So pagkatapos nyan guys, dito na tayo guys sa background na picture guys. So click na natin yan guys. And then mag-add tayo guys ng diamond. And then adjust natin yan kapag pumuti na guys. Pwede na tayo mag-add.
Ayan. Tapos wag muna natin galawin guys. Mag-add muna tayo guys ng isa dito guys. Isa pa bali tatlo. Ayan. Para bumalik lang siya dyan sa posisyon niya. So ito na guys. Dito tayo mag-adjust guys sa gitna. Ayan. Nakapula na yan. So ayun guys. So dito naman guys sa baba guys na picture guys. Dito yan, itapat natin yan sa gitna guys. Tapos mag-add tayo ng diamond guys. So, dito na natin siya guys sa baba itago. Ayan. Tapos add diamond. Pinakababa. Itago lang natin yan guys. Ayan. Yan yung pangatlo. Add diamond. Tago lang natin muna dyan guys. Yung pang-apat, na diamond. So ayan. So ganun lang kasimple guys. Mamaster nyo lang yan guys. So ayan guys. So dito pala guys, ano guys, sa picture natin sa background guys. Ito. Lagyan natin ng crop guys. Dito guys. Kahit hindi na pala guys, dikit-dikit na rin naman. So okay na yan guys. So try natin guys i-play. So ganun lang guys. So para natin pala siya guys malalagyan guys ng music background guys. So for example guys, back tayo guys, and then punta tayo sa audio. And then sounds. So dito guys sa ano guys, pwede kayong mag-search dito guys kung ano yung gusto mo dito guys sa recommended guys. Pwede kang gumamit yan guys. Kung gusto mong i-upload sa TikTok o kaya sa ano mo sa Reels. So ganun guys. Sa YouTube Shorts. So pwede kang mag ano dyan guys. Mag-search kung ano yung gusto mo na kanta guys. Na music background. So dito naman guys sa file, yung laman niya ng cellphone mo guys. So dito sa device, ayan. So nandito yung gagamitin ko guys. So search ko lang guys. Ayan, top of the morning yung, for example lang to guys, para may idea kayo. So click ko na yung sign plus para pumasok na siya dyan. So ayan guys. So try natin i-play guys. So ayun guys, so dito natin siya puputulin guys. Ayan, split muna natin and then delete. So ayun guys. So export na natin siya guys. Pagka okay na.